plus dengan adanya 10-bit color depth lagilah akan menyebabkan korang punya hasil tu jadi nampak lebih gempak lah. Dia ada Intel Iris Xe graphics di mana kalau kita export kita punya video, dia memang akan utilize like 90%, 100% untuk dibantu export that particular video. Hello, selamat datang ke Cikgu Lan Supergirl. Saya Rotan. Hari ini saya nak review Asus ZenBook 14 OLED. Oish, Cikgu Luan, ini bukan yang model hari tu Cikgu Luan yang Cikgu Luan review. Okey, pertama sekali ini adalah variant yang berbeza lah. Hardware dia berbeza. Daripada segi, kalau korang tengok yang belakang ni pun, dia punya design pun sedikit berbeza. Dan adalah beberapa key feature yang berbeza. Cumanya highlight of the product, dia menggunakan Intel 12 generation yang paling baru. Cumanya untuk siri low wattage ataupun low TDP, ataupun kata apa, CPU i7 yang memang khusus untuk penggunaan yang light, instead of misal kata dia boleh go TDP 65 watt. Tak, yang ini TDP yang dia boleh pergi, tak silap saya, sekitar 28 hingga 30 watt. Tak macam ZenBook 14 Flip OLED yang saya review sebelum ni, which is dia pakai AMD Ryzen 5800H, which is TDP dia paling minima cika-cika 45 watt. So dia akan translate into kata apa, video editing yang lagi smooth. Kononnya lah. Tapi untuk model ni sebenarnya saya rasa in terms of video editing ianya lagi smooth disebabkan dia juga ada Intel Iris Xe graphics. Yang mana model yang sebelum ni saya review memang tak ada graphics card. Dia hanya ada, dia tulis situ AMD biasa je, tapi VRAM memang 512MB. Cumanya model ini apa beza dia? Yang paling ketara, dia tak boleh nak buat 360 punya ni lah. So ini lah maksimum dia punya lipatan. Tapi it is still a slim profile punya laptop. Kalau korang tengok ni, memang sangat-sangat slim kan. Dan model Asus ZenBook 14 OLED dia ada dua color, iaitu Ponder Blue dan juga Aqua Selden. Yang saya dapat adalah Ponder Blue. Dan sebelum kita nak bincang dia punya screen inches OLED tu semua, saya nak cakap dia punya HDR is one of the best. Cikgu Luan dah test. Susah tau nak jumpa LCD yang boleh portray HDR tu on the full potential, dan this model is one of it, one of the best. Dan feature macam screen OLED, kemudian 2.8K resolution, plus dia ada 90Hz high refresh rate punya monitor, kemudian RAM dia up to 16GB DDR5, kemudian storage yang saya dapat adalah 1TB NVMe yang menggunakan PCIe 4, yang mana Asus claim boleh read 6500MB per second. Memang gila lah. Dan daripada segi size sama saja, ketebalan dia adalah 16.9mm dan juga berat dia adalah sekitar 1.39 kg. Dan dia ada Asus Number Pad 2.0 macam Asus yang sebelum ni. Cumanya untuk model ini sebab dia gunakan Intel, so kita ada support untuk Thunderbolt 4. So mari kita pergi kepada komentar yang pertama, which is 12 Gen Intel, which is memang saya nak review sangat-sangat, tapi saya tak expect saya akan dapat version yang Evo, which is bukanlah untuk high performance CPU. Perasaan saya bila mula-mula saya kata apa, start up laptop ni, saya install driver, saya update Windows 11 tu semua, rasa macam smooth gila tau. Tapi bila dah lama saya guna laptop ni, walaupun saya sangkut saya punya charger, saya connect saya punya charger untuk dapat kata apa, full performance, saya dapati laptop ni dia macam tiba-tiba slow down tanpa logic hardware lah kan. Macam saya lah kan, kalau saya nak tahu laptop itu berfungsi secara penuh ataupun tak, saya akan buka Task Manager, kemudian tengoklah CPU punya usage dia berapa, RAM usage dia berapa kan. Tak ada pun CPU usage sampai 180%, tak ada pun. So benda tu saya terasa apabila saya main game contoh kan. Bila saya main game, saya dapati tak tahu lah, dia macam ada certain keadaan di mana bila saya on charger, game tu jadi lagi slow. Walaupun Intel Iris Xe graphics ni is far more capable daripada laptop Asus yang saya review sebelum ni, which is AMD punya graphics, which is dengan low setting dan juga resolution 1080p and below. Plus saya ada juga dynamic scaling yang memang saya letak 50%, 40%. Tapi dia boleh cecah lah at least 40-50 frames per second, walaupun mungkin is a bit pixelated, but much more improved daripada Asus yang sebelum ni. Memang betul. Tapi problem yang saya hadapi adalah bila saya on charger untuk laptop ini, tiba-tiba dia drop daripada 50 frames per second, tiba-tiba dia drop sampai 20 frames per second. Wah, saya tak tahu. Saya dah cuba dah onkan performance mode, saya dah buat macam-macam lah untuk make sure yang memang game kita run secara ni, tapi saya tak dapat nak selesaikan. Tapi ada sekali tu saya cuba cabut saya punya charger, tiba-tiba frames per second tu daripada 20 frames per second naik sampai 50 frames per second. Saya rasa macam mungkin ada kata apa, konflik antara Windows 11 kemudian tied dengan Intel Iris Xe graphics, plus dia pun tak berapa nak ngam juga dengan
orang kata apa, Intel Evo i7 1260p ni. Saya rasa macam tu lah. Sebab dia punya perasaan macam ni tau. Mula-mula korang rasa macam laptop tu macam very responsive, tiba-tiba dia drop kau-kau dia punya performance. Lepas tu entah kalau lambat sikit dia akan naikkan sedikit. Tapi itulah yang saya rasa untuk overall penggunaan laptop ini. Kemudian yang kedua daripada segi video editing. Okay, video editing dia, saya rasa dia lagi far more capable daripada Asus yang variant AMD Ryzen 5800H. Walaupun dia punya TDP dia rendah. Itu pun sebab dia ada Intel Iris Xe graphics, di mana kalau kita export kita punya video, dia memang akan utilize like 90%, 100% untuk dia bantu export that particular video. Cumanya itulah, bila kita gunakan Intel, which is agak rare lah, which is dia tak familiar sangat dengan dunia graphics ni, menyebabkan saya masih lagi merasakan yang dia ada driver issue lah. Kadang-kadang kalau kita nak play movie, kadang-kadang dia tak boleh detect codec tu dengan baik, so video tu appear gelap aja. Dalam editing, kalau saya ada tune beberapa setting kan, dia kadang-kadang tiba-tiba black frame kadang-kadang, so menyebabkan overall video editing experience tu dia macam kacau sikit lah. Tapi overall speed saya rasa dia lagi much better daripada Asus 14X Flip OLED yang saya review sebelum ni. Kemudian daripada segi speaker pula, okay, speaker mula-mula saya play, dia rasa macam lagi muffle tau daripada Asus yang sebelum ni. Cumanya tip saya adalah korang kena buka satu apps, nama dia Dolby Access. Kemudian korang pergi kat setting dan korang kena tekan at least profile dynamic, bukannya profile music. So kalau korang tekan dynamic tu, korang baru rasa speaker tu lagi sedap lah untuk didengar. Kemudian software implementation macam My Asus, of course dia ada juga, kata apa, kita boleh cap charging sehingga 60%, kita boleh on kita punya performance mode dekat situ. Kemudian memandangkan kita pakai Intel Iris Graphics, sebenarnya dia boleh enable 10-bit punya color tau, sebab color accuracy untuk model ini sangat-sangat accurate. So you guys yang buat video editing, untuk design poster, design 3D ni semua, korang memang sangat-sangat sesuai untuk edit dekat sini. Plus dengan adanya 10-bit color depth, lagilah akan menyebabkan korang punya hasil tu jadi nampak lebih gempak lah. Given that kalau untuk video, korang boleh shoot 10-bit punya video. So color grading tu memang bila korang tengok screen Asus ZenBook ini, right? Dan dia punya numeric keypad ada dekat dia punya touchpad. Works okay. Now, daripada segi battery life, memandangkan saya memang kata apa, menggunakan video editing, memang sentiasa surfing, banyak buka tab, banyak upload ni semua. So, dengan menggunakan performance mode, which is tak patutnya guna performance mode, sepanjang saya guna performance mode, bateri hanya boleh bertahan 3 jam setengah. So, laptop itu pun dah menjadi panas, tapi tak adalah dengar pula kipas dia on waktu saya guna bateri saja. So, saya expect kalau korang gunakan balance mode, korang boleh dapat at least lah 5 to 6 hours, depending kepada workload anda. Maksudnya kalau macam OLED korang tu, korang kurangkan sikit ke, plus speaker pun korang on 50%, lagilah boleh tambah lah korang punya battery life. Jadi sampai tu saya nak ceritakan jugalah berkenaan dengan pengalaman saya, ada this some kind of CPU clock bottlenecking yang berlaku pada Acer laptop isteri saya, keluaran 2015 lebih kurang macam tu. So dia nak pendekkan cerita, waktu tu dia pakai Windows Windows 8 rasanya, Windows 8.1. Kemudian memang setiap kali run CPU intensive punya software, dia akan turun daripada 3 GHz kepada 1.5 GHz. So bila upgrade kepada Windows 10, tiba-tiba dia unlock kepada full potential, which is 3 GHz lebih lah untuk model i7 beliau. So saya mengharapkan kata apa, itu adalah masalah yang sama lah yang berlaku pada ZenBook ini, sebab saya pernah beritahu pada pihak Asus, dan Asus akan maklumkan isu kata apa, performance ini lah. Sebab pada saya sayang lah, sebab I think this is an awesome laptop untuk anda miliki, lagi-lagi yang you guys yang memang suka Ultrabook. So in conclusion, saya memang minat lah dengan laptop ni. Saya tak tahu lah, saya jatuh hati dengan Ultrabook adalah disebabkan dengan Asus ZenBook yang specifically this model. Sebab first, dia memang tak ada touchscreen, which is memang saya tak perlu kat pun Asus touchscreen. Tapi dia ada OLED, plus dia punya screen ni lagi baik lah. Dia lagi color accurate, dia lagi bright, dia punya HDR pun memang sangat cantik. Cumanya dengan experience yang macam tiba-tiba slow, tiba-tiba laju, walaupun kita dah on kita punya charger, menyebabkan experience saya tu tak berapa smooth lah. So saya mengharapkan Asus at least update laptop ini untuk make it more efficient dan consistent lah. Sebab everything else pada saya perfect, cumanya overall performance yang macam itu menyebabkan saya rasa macam pening jugalah saya nak analyse apalah yang went wrong dengan laptop ni. Tapi overall okay. So kalau kau nak tahu maklumat lanjut berkenaan dengan this laptop, kau boleh tengok dekat dalam ruangan description. Itu saja daripada saya. Apa lagi kau nak tahu berkenaan dengan video editing, video shooting tu semua, korang boleh Roger dalam ruangan komen bos.
supaya saya boleh buat video upon request you guys. Itu saja bersaya. Saya Cikgu Uluan Sepergir Sayuran.